जदि आपण माने दुबई रे कोन कंपनी भी आपण मानकर जॉब आपण मानको कोन कोन प्रोवाइड करिवो आपण कंपनी आपण कोन देबो जेते बेले आपणकर कौन सी कंपनी किंबा तुम किसी भी जॉब रे आसी थाई पार सिलेक्ट होला परे तुमको जॉब मिलला तो सेते बेले आपण मानको पूरा लिस्ट दिया जाए जेते बेले कंपनी आपण मानको ऑफर लेटर दिए जेते बेले कंपनी आपण मानको ऑफर लेटर दबा ऑफर लेटर जे पर्यंत आपण माने सिग्नेचर न करथिबे से पर्यंत आपण मानको टर्म कंडीशन किछि लागू होई न थाए पूरा कंपनी इंश्योरेंस दियंती बाकी रहिबा खाइबा अकोमोडेशन जो येटा प्रोसेसटा अछि किछि कंपनी पूरा आपण मानको सैलरी सहित इनक्लूड करके दे दियंती आ किछि कंपनी अछंती सेटा तुमको मोर आज मु ब्लड टेस्ट कली ब्लड टेस्ट कले मु 20% मत दबाक पड़ो जदि सपोज गोटे ब्लड टेस्ट 50 टंका अच्छी 50 टंकार 20% यानी 10 टंका मत दबाक पड़ो बाकी 40 टंका कंपनी पे कर कंपनी आपण जॉब ऑफर लेटर दौर तो भल से पढ़ु भल से पूरा टिकनिक पढ़ु पढ़ला जो भी आपण मान एग्री जदि आपण मानक पूरा रूल रेगुलेशन पसंद आसी तापर सिग्नेचर करंतु। तो हेलो सांग मैंने आपण मानक स्वागत करछि आजिर ब्लॉग को आजिर ब्लॉग रे मु आपण मानक कहबी जे कि जदि आपण माने दुबई रे कोन कंपनी भी आपण मानकर जॉब हे जाउछि कि जॉब पाउचंती ताले दुबई रे जो कंपनी अछि से आपण मानक कोन कोन प्रोवाइड करिवो तो ए विषय रे आजिर वीडियो तो बहुत पिला मन रे भावना थाए कि दुबई गले कंपनी खाइबा दिए रहिबा दिए आ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार रो क्राइटेरिया अच्छी जोटा कि कंपनी दिए प्रकृत रे ता ठीक कि भूल आज आपण मानकर भावना दूर करी तो आशा करूँ मो भाई और भौणी मैंने वीडियो शेष जाए देखिए आ जो मैंने भी चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ सांग मान सहित शेयर करूँ जदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक करने को भूलें चलतु आज वीडियो को आरंभ करवा तो सांग मैंने जिते बड़े बहुत पिला अच्छा दुबई आसवाई बहुत स्वप्न अच्छी तो सबू स्वप्न समस्त पूरा हो न था आ किछि पिलांकर स्वप्न पूरा भी होता है जदि आम दुबई आसिले आ जॉब मिल जाउची ताले गोटे कंपनी आपण जॉब लागिला परे कंपनी आपण मानकु कोन कोन प्रोवाइड करबो आजिरो वीडियो आ सेते आपण मानक हेते बेले डिपेंड करे आपण कंपनी आपण कोन देबो जेते बेले आपणकर कौन सी कंपनी किंबा तुम किछि भी जॉब रे आसी थाई पार एवरीथिंग कोई किछि भी जॉब रे तुम गोटे कंपनी सिलेक्ट हेलो कंपनी रो सिलेक्ट होला परे तुमको जॉब मिलला तो सेते बेले आपण मानकु पूरा लिस्ट दिया जाए जेते बेले कंपनी आपण मानकु ऑफर लेटर दिए जेते बेले कंपनी आपण मानकु ऑफर लेटर दबा ऑफर लेटर जे पर्यंत आपण माने सिग्नेचर न करथिबे से पर्यंत आपण मानक टर्म कंडीशन किछि लागू होई न थाए जेते बेले आपण जो ऑफर लेटर रे सिग्नेचर करिवे सेते बेले पाखरु कंपनी लो आपणकर संपर्क स्थापन हेबो जेपर्यंत आपण माने टर्म कंडीशन को भल भाव में पढ़े कंपनी कौन दौर एमती कि बहुत कंपनी अच्छी जमी दुबई रे डेलीवरी बॉय जो कंपनी अच्छी बहुत डेलीवरी बॉय वीजा तो दियंती वीजा देला परे मंथली वीजार जहाँ भी प्राइस थाए मंथली 200-300 दिरहम मासु कट करते एमती भी कंपनी अच्छा दुबई रे आउ बहुत कंपनी अच्छा जे कि आपन को 2500 दिरहम 3000 दिरहम देदेवे किंतु रोइया खाइया किछि देबेनी सेटा माने पूर्वर लेखा होता है आपंकर जो ऑफर लेटर मिले तो आपण मान 3000 सैलरी रहा खाइबा अकोमोडेशन फूड आपण मानकर एटा निजर आउ किछि कंपनी थाए कि रहिबा खाइबा अकोमोडेशन पूरा देबे आउ तापरे फैसिलिटी जहाँ भी अच्छी कौन कौन कंपनी इंश्योरेंस भी दौरान जमीती प्राय टाइम रे बहुत पिला कर देह भी खराब हुए ठंडा ज्वर को भिन्न भिन्न जिते इंडिया पाणीपाग आ एठिकार पाणीपाग बहुत अलग थाए आउ समस्ते अलग अलग रोग वैराग सम्मुखीन हुए पूरा कंपनी इंश्योरेंस तो दियंती पूरा कंपनी इंश्योरेंस दियंती बाकी रहिबा खाइबा अकोमोडेशन जो येटा प्रोसेसटा अच्छी किछि कंपनी पूरा आपण मानकु सैलरी सहित इनक्लूड करके दे दियंती आउ किछि कंपनी अछंती सेटा तुमको जहाँ भी अच्छी दियंती देला परे रहिबा खाइबा देला परे भी आपण मानकु सैलरी अलग दियंती सेटा केते बेले मेंशन हुए ऑफर लेटर रे मेंशन हुए तो मु आज कहबी आपण मानकु मु जो कंपनी ले काम करछि कंपनी मते कोन कोन प्रोवाइड करछि तो प्रथम करी कंपनी मते प्रोवाइड करछि जे कि रूम प्रोवाइड करछि तापरे हमर खाइबा जो फूड्स अछि ता भी कंपनी प्रोवाइड करछि आउ रहिबा खाइबा कंपनी प्रोवाइड करछि तापरे हमर सैलरी अछि सैलरी परे आपण मानकु मिलिबो
ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା କି ଆମର କହନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଛି। କିଛି କମ୍ପାନୀ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ତ 100% କମ୍ପାନୀ ପେ କରେ। ଆଉ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି 30% ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ସିଏ ନିଜେ ପେ କରିବ, ଆଉ 70% କମ୍ପାନୀ ପେ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଯେ କି ଏଫ୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଫ୍ଏମ୍ସି ରେ କ'ଣ ଅଛି ନିୟମ ନା, ଯାହା ବି ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର 10% ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10% ମୁଁ ଦେବି, 90% କମ୍ପାନୀ ପେ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ କିଛି ଧର ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସପୋଜ ମୋର ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ 20% ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କାରୁ 20% ୟାନି 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକି 40 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ପେ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ, ଧର ସପୋଜ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମାସି ଯିବେ, ଫାର୍ମାସିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍ କରିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ। ମେଡ଼ିସିନର ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ, ମୋର ଯେଉଁଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ମୁଁ 30% ମେଡ଼ିସିନ ପେ କରେ, 70% ମୋ କମ୍ପାନୀ ପେ କରେ। 30% ଯଦି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ 3 ଦିରାମ ଦେବି, 7 ଦିରାମ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଦେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଅଛି 100% ବି ସେମାନେ ପେ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପେ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମାସିରେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସିଧା ରୁମ୍ ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ, ମୋର 30% ମୁଁ ନିଜେ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫର ଲେଟର ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ଯାହା ବି କମ୍ପାନୀ ପୁରା ସେଇଠି କିଛି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ। ତ ଜବ୍ ଅଫର ଲେଟରରେ ଆପଣମାନେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସେଇଠି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ସତରେ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆସିହେବନି? ନା ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। 1 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦୁବାଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଯାହା ବି ହେଲେ 6 ମାସ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ମାସ ପରେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ 1 ମାସ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦୁବାଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ସ ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆସିବାର 9 ମାସ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଘରୁ ଆସିଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି କହିଦେଉଛି। ନାହିଁ ଭାଇ, ମୋର ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଶିଖିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଲେଟର ଦେଉଛି, ତ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପୁରା ଟିକିନିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ରି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ତ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଟର୍ମ ଆଉ କଣ୍ଡିସନଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କି? ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବ, ମୁଁ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବି। ଏମିତି ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।